ତଳ୍ପଦାର ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ, ଯଦି ମୋର ପୁଅ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଆଉ ଏ କୁନି ପାଡି ଆଜି କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଦାବି ପୂରଣ ହେଇଛି, ଆଉ ଏ କୁନି ପାଡିର ଛିଡିଯିବ ତା ଡିକ୍ସି ସ୍କଟ୍ ଚଢି, ବୁଝିଲେ? तू बेसी जड़ी मोड़ी कथा कहूँ आजिकल डालेगा। अरे पागल लगी जको तू कि मो बाळ लोक एई सरपंच को आस्तिली आ कहितली सरपंच 5 वर्ष हेलाଣି ବାହା ହେଲିଣି, ପିଲାପିଲି କିଛି ହଉନି। सरपंच कहूची चेष्टा करूची कि चेष्टा करूची तू तो वर्ष हेलाणी तोर पिला होनी ता पई दाई के जानि चुकी रे तू निजे कोन केमिति। अरे बिलो रे हेची धान धान खाई गला ऑटो अरे तू की जानिनु तोर केते छोटो ହାରିଗଲେ ମୁଁ ଦେଖି ଦେଖି ବି ହାରିଗଲି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା? ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି लाइक करिए कमेंट करिए शेयर करिए ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। କରିବେ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନେଇଯାଏ।